Cancelare la boccia. Salta, salta. Tomorrow, yeah, tomorrow. We have. Put it here. We have. Tomorrow, when you put, you have to morning or you want afternoon? Yeah. Tomorrow start at 10 o'clock how many percent? Yeah, 400 people. К этому священнику сходить, будущее посмотреть. Сапы, йоги, все, короче, дали. Все пробовал, да? Надо только сам душа найти. Короче, йоги набавить. Программа готова. Саша. Я что-то, знаешь, еще тебе тоже, ну, работаю на периодически, долго там все. Я что-то сначала до всей этой смотрю, что там, знаешь, что по визу, никто не переживал. Я просто пират по максималу. Ya mau coba skip ya, ya. Iya, ntar dia ditaruh di sana. Носите на твоё. Алло, алло. Да, привет. Ну, более-менее прикольно.
Nice.
как люди, как их сидят. То есть, типа, нет того цвета. Pagi-pagi kan kena yang rame.
that we see the Pulau Peninsula. Dilarang menggembala hewan dan dilarang menerbangkan drone tanpa izin. So you cannot bring dogs, pets. Alright. Oh yeah. You. If you are ready to fly to Bali now, don't hesitate to contact the reservation specialist for a free consultation at www.flytobalinow.com. Don't forget to save, like, share, and comment for more Bali travel guides. Let's fly to Bali now. Ini ada nih udah, ada baru datang tuh.
тысяч положили, сейчас гладится. Vi kan også vende, hvis vi skal ud igen. Satu orang dewasa. Tapi ombaknya lagi kecil, Kak. Oh gitu. Ya udah next time aja, aku lagi mau buat ini konten. Kasih.
Nggak jadi teman doa. Mbok ya. Bang. Kita pan. Kasihan lo dia ada effort kali ini guys. Nah, itu enggak ini. Ale jak się nic.
Як переносити жару наскільки складно? Це нормально, автоматизовано. Сьогодні холодновато, навіть не буде покидати. Скільки не зростає. Перша медаль, які далеко? Унгрі. Усі однакові враження. Що ви хотіли, можливо, передати на один вилетіли, маєте з 10 прожитого росту. Цю людина з досвідом говорить, дружина. Sepertinya aku menyasar nih. Miss, kayaknya aku nyasar deh kalau mau keluar dari sini gimana? Tadi aku jalan nyusurin pantai sih. Oh, mau keluar ke parkiran, parkiran. Boleh lewat sini aja ntar. Oh gitu. Ya, lurus aja Terus nanti ke kiri. Ke kiri. Oh ya Ya. deh. Terima kasih ya, Miss. I think I'm inside the hotel. Oh, Grand Hyatt. I'm at Grand Hyatt.
Rame banget sarapnya. If you are ready to fly to Bali now, don't hesitate to contact the reservation specialist for a free consultation at www.flytobalinow.com. Don't forget to save, like, share, and comment for more Bali travel guides. Let's fly to Bali now. No, I